नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरे सामने बैठी हुई औरत मुझे कहीं से भी हत्यारी नहीं लग रही थी। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी सास को खाने में जहर देकर मार डाला है। मैं भी उसे पूछताछ करने ही वाला था कि मुझे अफसर का फ़ोन आया। उसने कहा कि इस औरत को कातिल साबित कर दो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं हैरान था। तभी उस औरत ने मुस्कुराकर ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठा हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ था मैं भूल नहीं सकता था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर चली गई थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं घर पर वक्त नहीं दे पा रहा था। कुछ ही लम्हे बीते थे कि मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो थाने से एक कॉल आ रही थी। जिस दिन से मैंने आंखें बंद की थीं, इस नौकरी ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया था। मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी इतनी आसानी से अब राज़ी नहीं होगी, और उसने साफ कह दिया था कि मैं तुमसे तलाक लूँगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी नौकरी ही अहम है, पत्नी बच्चे जाएं भाड़ में। भगवान ने मुझे सिर्फ एक बेटे का तोहफा दिया था, और हम दूसरे की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन न जाने क्यों मेरी पत्नी का व्यवहार अचानक ही बदल गया था। मैंने अपनी तमाम सोचों को झटक कर फ़ोन रिसीव किया। अभी मैंने हेलो ही कहा था कि हवलदार की आवाज़ गूंजी। साहब, आप जल्दी से थाने पहुंच जाइए, कुछ देर में डीएसपी साहब आ रहे हैं। उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको थाने में ही होना चाहिए। हवलदार की बात सुनकर मैं फौरन खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? डीएसपी साहब को तो अभी आना नहीं था, वे तो अगले हफ्ते आने वाले थे। इस पर वह बोला, सर, एक अपराधी आई है, न जाने कौन है, उसे अंदर बंद कर दिया गया है। शायद उसी का केस आपसे चर्चा के लिए आएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने कहा ठीक है कहा और फ़ोन काट दिया। कुछ सोचकर मैंने पत्नी को कॉल किया, मगर उसने तुरंत मेरी कॉल काट दी। अचानक ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, इसका मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। मैं फ़ौरन थाने की तरफ निकल पड़ा। पत्नी को मनाना मुश्किल था, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा सकता था। अगर नौकरी चली जाती तो मैं अपने घर का चूल्हा कैसे जलाता? यह बात मेरी पत्नी को समझ ही नहीं आ रही थी। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद मैं थाने पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े हवलदार ने मुझे देखते ही सलाम किया और बोला, साहब, डीएसपी साहब आपके ऑफिस में बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे मालूम था कि अब बिना वजह उनकी ढेरों बातें सुनने को मिलेंगी, और मैं इस समय इतना परेशान था कि किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने बस गर्दन हिलाई और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वो तंज भरे लहजे में बोले, हाँ हाँ जनाब, आपके लिए ही तो हम बैठे हैं। क्या आपको फुर्सत हो तो हम बात करें? मैंने तुरंत उन्हें सलामी दी और बोला, सर माफ़ कीजिए, एक निजी काम में फंस गया था। आप बैठिए, अब हम बात शुरू करते हैं। आप पहले कुछ लेंगे? जिस पर वो बोले, बहुत कुछ ले लिया है, तुम्हारा थाना नहीं बल्कि चिड़ियाघर है। अभी थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी पत्नी यहाँ हंगामा कर रही थी। अपने घर के मामले अपने तक ही सीमित रखो, समझे? मैं हैरानी से उन्हें देखता हुआ बोला, क्या मतलब? मेरी पत्नी यहाँ आई थी? वो बोले, तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? मैं चुप हो गया और कहा, सर, हमारी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो गई थी। खैर, मैं मामला सुलझा लूँगा। आप बताइए किस केस पर चर्चा करनी है? वो गंभीर होते हुए बोले, बैठो प्रमोद, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी संभाल ली। फिर उन्होंने बैग से एक फाइल निकालकर मेरी ओर बढ़ाई और बोले, इस औरत का नाम मोनिका त्रिपाठी है, उम्र 34 साल। ऊपर से आदेश है कि किसी भी तरह से कातिल साबित करके फांसी तक पहुंचाना है, वरना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मैं चौंक कर बोला, क्या मतलब? ऐसा क्यों? हम किसी बेगुनाह को कातिल कैसे बना दें? मैंने फाइल खोली तो सामने ही एक मासूम लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो कातिल है। तभी साहब बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, उल्टे सीधे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। इस औरत पर भारी इनामी रकम रखी गई है, जो गुप्त रूप से इस उस इंस्पेक्टर को मिलेगी जो यह काम करेगा। मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, इनाम की रकम हम दोनों आपस में बराबर बांटेंगे। तुम मुजरिम से अपराध कबूल करवाने में माहिर हो। अब तुम्हें किसी भी तरह इस औरत से बयान लेना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी, जिससे तुम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हो।
ان کی بات سن کر میں انایاس بول پڑا، سر یہ تو رشوت ہے اور غلط بات ہے۔ جس پر وہ ترنت بولے، رشوت ہے یا نہیں اس پر مت سوچو، صرف اپنے مقصد پر دھیان دو۔ میں تمہیں آدیش دے رہا ہوں، جو کہا گیا ہے اسی پر غور کرو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، 24 گھنٹے کے اندر مجھے اچھی خبر چاہیے، اور ہاں، اپنے نجی معاملے جلد سلجھا لو۔ اگر یہ بات ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئی تو تمہاری بدنامی ہوگی اور تمہیں سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی پتنی کو سمجھا دو کہ گھر کے جو بھی معاملے ہیں انہیں گھر کی چار دیواری کے بھیتر ہی سلجھایا جائے، یا پھر باہر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر، لیکن تھانے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ وہ سر ہلا کر اپنا بیگ اٹھائے چلے گئے۔ میں نے گہری سانس لی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے اپنے جھمیلے پہلے ہی میرے سر پر سوار تھے اور اب ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی گئی تھی۔ پتہ نہیں اس معصوم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جو بنا وجہ اسے قاتل ٹھہرایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں خاموشی سے اپنے کیبن میں بیٹھا انہی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر موبائل اٹھا کر اپنی پتنی کو فون ملایا۔ گھنٹی جاتی رہی لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ میرے قدم اپنے آپ ریمانڈ کی روم کی اور بڑھ چلے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی میں نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو ریمانڈ روم میں لایا جائے۔ کچھ دیر بعد میں ریمانڈ روم کے دروازے پر تھا۔ اب میں اس لڑکی سے ملنے والا تھا جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا۔ دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو سامنے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے سفید سلوار قمیض پہن رکھی تھی اور لال دوپٹہ سر پر تھا۔ سر جھکائے وہ واقعی معصوم لڑکی لگ رہی تھی۔ اندر جاتے ہی میں نے غصے سے اپنی لاٹھی ٹیبل پر پٹکی۔ میں اس پر دھاک جمانا چاہتا تھا تاکہ وہ پہلے ہی سہم جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے خاموش نگاہ سے میری اور دیکھا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، سیدھی ہو کر بیٹھو، میرے سامنے اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی 2 منٹ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بڑی سادگی سے بولی، میرا دماغ پہلے ہی درست ہے، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ بس اتنا بتائیے۔ میں جھلا کر بولا، قتل کرتی ہو اور اوپر سے ڈرامہ کرتی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میری بات سنتے ہی وہ فوراً بولی، کس کا قتل کیا ہے میں نے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہ لڑکی پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں اپنی الجھنوں میں اتنا پھنسا ہوا تھا کہ ڈی ایس پی صاحب سے یہ پوچھنا ہی بھول گیا تھا کہ آخر قتل ہوا کس کا ہے اور اس لڑکی کو کس کے قتل کے جرم میں لایا گیا ہے، اور اب جو اتنی بڑی رقم کی بات ہو رہی ہے وہ مجھے کون دے گا؟ کچھ پل کے لیے میں بالکل استبد رہ گیا۔ میں بھی کھڑا ہی ہونے والا تھا کہ تبھی میرا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ڈی ایس پی صاحب کا نمبر چمک رہا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہی وہ بولے، 50 لاکھ کی رقم کی آفر آئی ہے، تم اس لڑکی کو ہر حال میں قاتل ثابت کر دو۔ وہ اور کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولا، سر 1 سیکنڈ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مگر وہ جھنجھلا کر بولے، تم معاملہ سنبھال لو، میں بھی بہت ویست ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دیا۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ گمبھیر نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، امید نہیں تھی ایس پی صاحب کہ آپ اتنے لاپرواہ ہوں گے۔ آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ میں نے کس کا قتل کیا ہے اور مجھے کس جرم میں یہاں لایا گیا ہے۔ ہمارے پولیس افسر کتنے لاپرواہ ہیں، میں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کیا تھا۔ میں کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی اس لڑکی نے جو بات بولی اسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں اتنی نجی بات کیسے معلوم؟ جبکہ وہ بے قابو ہو کر بولی، بہتر ہوگا کہ آپ پہلے جا کر اصلی قاتل کو پکڑیں، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ اگر میرے ساتھ ناانصافی کرنے کی ضرورت بھی کی تو یاد رکھنا کہ تمہاری وردی بھی نہیں رہے گی اور تم یہاں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
मैं उसे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना निजी मामला उसे मालूम होगा। मैं घबराकर अपना चेहरा छुपाता हुआ रिमांड रूम से सीधा अपने केबिन में आया। कुछ देर तक मैं बेचैनी की हालत में इधर उधर टहलता रहा और फिर फौरन पानी का गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लिया। यह कैसे हो सकता है? इस सच के बारे में सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को ही पता है। आज तक मैंने यह बात अपनी माँ तक को भी नहीं बताई। फिर इस औरत को यह कैसे मालूम हुई? क्या मेरी पत्नी से जानती है? अचानक इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने फौरन अपनी टोपी उठाई, गाड़ी की चाबी ली और सीधा बाहर निकल पड़ा। अब अपनी पत्नी से मुलाकात करना बेहद ज़रूरी हो गया था। लड़ाई झगड़ा मैं भूल चुका था। अगर मेरा यह निजी मामला सोशल मीडिया पर या किसी बड़े अफसर को मालूम हो गया तो वाकई समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मुझसे मेरी वर्दी भी छिन जाएगी और मेरा नाम भी बदनाम हो जाएगा। मुझे किसी दफ्तर में नौकरी तक नहीं मिलेगी। यह सोचकर ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं घबराहट में 200 की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। कहने को मैं पुलिस ऑफिसर था, मुझे भी ट्रैफिक के कानून तोड़ने का हक नहीं था, मगर उस वक्त मेरी हालत एक ऐसे इंसान जैसी हो गई थी जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों तरफ सिर्फ खाई ही खाई थी। लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं अपने ससुराल पहुंचा। मैंने डोरबेल बजाई तो मेरी साली ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही मैंने फ़ौरन कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो सिर हिलाकर बोली, दीदी तो यहाँ आई ही नहीं। क्यों जीजू, कुछ हुआ है क्या? मैं फ़ौरन बोला, झूठ मत बोलो, कहाँ है तुम्हारी दीदी? अंदर ही है ना? मैंने अपनी साली को एक तरफ धकेला और घबराहट में अंदर दाखिल हो गया। घर के भीतर आते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, विशाखा बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कहाँ हो तुम? लेकिन वो सचमुच इस घर में मौजूद नहीं थी। बाथरूम, सारे कमरे, यहाँ तक कि छत तक मैंने देख लिया, मगर वो कहीं नहीं मिली। मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई और मुझे इतनी परेशानी में देखकर बोली, क्या हुआ दामाद जी, सब खैरियत तो है? कहाँ है मेरी बेटी? मैं गुस्से से बोला, हम दोनों का झगड़ा हो गया था और वो लड़कर आपके घर आई होगी, मगर वो थाने पहुंच गई। उसके बाद क्या वो यहाँ नहीं आई? जबकि वो बोली, सुबह से उसका ना तो कोई फ़ोन आया है और ना ही हमारी उससे कोई बात हुई है। वो यहाँ बिल्कुल नहीं आई। उनकी बात सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे हर हाल में अपनी पत्नी से मुलाकात करनी थी, वरना सब कुछ तबाह हो सकता था। आखिर उस लड़की तक मेरा राज कैसे पहुंचा? मैंने फौरन अपनी साली की तरफ देखा और घबराहट में बोला, तुम अपनी बहन को फ़ोन करो और पूछो कि वो कहाँ है। उसने सिर हामी हिलाया और मोबाइल लेने कमरे में चली गई। मैं फिर अपना सिर थामकर लिविंग रूम में बैठ गया। तभी मेरी सास मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा परेशान मत हो, वो मिल जाएगी। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई बात हुई है क्या? लेकिन मैं उन्हें जवाब तक नहीं दे पाया और मेरी हालत सचमुच ऐसी हो रही थी जैसे मैं अभी यहीं गिरकर मर जाऊंगा। जिंदगी इतनी मुश्किल हो सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना गहरा राज अपनी पत्नी को बताया ही क्यों। कुछ ही देर बाद मेरी साली अपना मोबाइल लेकर बाहर आई और मेरी आंखों के सामने ही अपनी बहन को फ़ोन मिलाने लगी। घंटी जा रही थी लेकिन उसकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होने लगी। मैंने तुरंत अपने एक जानकार को फ़ोन किया जो आराम से लोगों की लोकेशन निकाल लेता था। मैंने उसे नंबर देकर कहा कि जल्द से जल्द इसकी लोकेशन निकालो, मुझे वहाँ पहुँचना है। कुछ ही देर में उसने मुझे लोकेशन भेज दी और ताकीद भी की कि साहब आप उस तरफ मत जाइएगा, न जाने क्यों हमें खतरा महसूस हो रहा है। वहाँ चारों तरफ सुनसान सड़क है, आपकी पत्नी वहाँ क्यों जाएगी? यकीनन उसका मोबाइल वहीं है पर उसने कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से वो गायब हुई है। लेकिन मैंने उसे डांट कर अपनी जीप निकाली और उसी रास्ते की तरफ चल दिया जिसकी लोकेशन मुझे भेजी गई थी। गाड़ी चल रही थी लेकिन रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लंबी दूरी तय करके मैं सुनसान सड़क पर पहुंचा। जैसे ही गाड़ी से उतरकर मोबाइल हाथ में लिया तो सामने सड़क की तरफ सिग्नल आ रहा था। मैं तुरंत वहां पड़ गया मगर अगले ही पल सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। मेरी पत्नी का मोबाइल वहां पड़ा था लेकिन वो खुद वहां नहीं थी। मेरे आदमी ने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा बेटा भी उसके पास ही था।
अचानक दिल में ख्याल आया, कहीं मेरी पत्नी और बच्चा किसी मुश्किल में तो नहीं है। ये सोचकर मैंने मोबाइल उठाया और सीधा थाने की तरफ बढ़ गया। कुछ तो गड़बड़ थी और यह गड़बड़ उस मोनिका नाम की औरत से जुड़ी लग रही थी, जिसे आज थाने में कातिल कहकर लाया गया था। मैं फौरन अपने केबिन में आया और उसकी फाइल खोली, क्योंकि उसी से पता चल सकता था कि उसने कत्ल किसका किया है। जब मैंने नाम पढ़ा तो सिर पकड़ कर बैठ गया। उसे तो कमिश्नर के बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में लाया गया था। कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम गईं। यानी मामला उतना आसान नहीं था जितना नजर आ रहा था। मैं कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। अब मुझे अपनी पत्नी की चिंता घेरने लगी थी। कुछ देर बाद डीएसपी साहब का फ़ोन आया। मैंने कॉल रिसीव की तो उन्होंने कहा, हाँ, तुम पूछ रहे थे कि कत्ल किसका हुआ है। दरअसल कमिश्नर के बेटे का कत्ल हुआ है, लेकिन इसे अभी गुप्त रखा गया है। पता चला है कि कत्ल किसी और ने किया है, लेकिन कमिश्नर चाहता है कि इसका इल्ज़ाम इस लड़की पर लगे। क्यों, यह हमें समझ नहीं आ रहा, मगर कमिश्नर का कहना है कि हर हाल में इसी को दोषी ठहराना है। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत बोला, सर, मेरी पत्नी और बच्चा न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। थाने से निकलने के बाद उनका कुछ पता नहीं। मैंने लोकेशन निकाली, मगर वो भी एक सुनसान सड़क की तरफ थी, जहाँ पर मेरी पत्नी का मोबाइल पड़ा मिला। सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कि इस केस का मेरी पत्नी से भी कोई रिश्ता है। आज अचानक उसका झगड़ा करना और फिर मोनिका का आना, कुछ न कुछ कनेक्शन ज़रूर है। इस पर डीएसपी साहब बोले, उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम्हारी पत्नी झगड़ा करके गई है, यकीनन अपने किसी दोस्त या माँ के घर गई होगी। मैंने कहा, सर, मैं ससुराल भी गया था, लेकिन मेरी पत्नी वहाँ भी नहीं है। सर, प्लीज़, मोनिका का केस बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे मेरी पत्नी और बच्चा सही सलामत चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी फैमिली में सिर्फ यही 2 लोग हैं। मेरी बात सुनकर डीएसपी साहब बोले, हम तुम्हारी बात समझते हैं, मगर खुद सोचो, अगर हमने कमिश्नर का केस नहीं संभाला तो हमारी शामत आ जाएगी। तुम अभी मोनिका के केस पर ध्यान दो, हम अंदरूनी तौर पर तुम्हारी पत्नी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। यह कहकर उन्होंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में फ़ोन काट दिया, जबकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से गाफिल नहीं हो सकता था। वो मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे की माँ थी। दिल ही दिल में मुझे एहसास होने लगा था कि मेरी पत्नी और औलाद दोनों खतरे में हैं। यह सोचकर मैं हवालात की ओर बढ़ा, क्योंकि अब मोनिका ही थी जो सच उजागर कर सकती थी। वही सब जानती थी। अगर उसे मेरा इतना निजी राज मालूम है तो यकीनन उसे यह भी पता होगा कि मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ हैं। वह कोई साधारण औरत नहीं लग रही थी। कमिश्नर आखिर उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाना चाहता था, और वो इतनी टेंशन के बावजूद इतनी सुकून में क्यों थी? ज़रूर इस लड़की में कुछ खास था। जब मैं हवालात में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मोनिका, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें महफूज बाहर निकाल दूं और तुम्हें कातिल ना ठहराऊं, तो बस मुझे बता दो, मेरी पत्नी और मेरा बेटा कहाँ हैं। तुम जानती हो, क्योंकि मेरा यह सच सिर्फ मेरी पत्नी को पता था और वही तुम तक पहुंचा है। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारा राज मुझे तुम्हारी पत्नी ने ही बताया था, मगर मुझे बखुदा नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया और कहा, झूठ मत बोलना, वरना जान से मार दूंगा। तुम्हारा सुकून भरा अंदाज बता रहा है कि तुम सब जानती हो। सच बताओ, मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ हैं? वो धीमे से मुस्कुराई और बोली, अगर सच जानना चाहते हो और उन्हें महफूज पाना चाहते हो तो डीएसपी से कहो मुझे कातिल न ठहराए, बल्कि सच का साथ दो, सबूत इकट्ठा करो और कमिश्नर को कानून के मुताबिक सजा दिलवाओ, क्योंकि उसके बेटे की कातिल मैं नहीं बल्कि वही है। मैं बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो डीएसपी यह केस किसी और अफसर को दे देगा और मैं फंस जाऊंगा। बेहतर है तो मेरे पत्नी बच्चे को छोड़ दो। वो बोली, अगर मैंने पहले ही हार मान ली तो मुझे सिर्फ फांसी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हें मोहरा बनाऊंगी तो मैं भी बच सकती हूँ और तुम्हारा राज भी राज रहेगा।
اس کی سمجھداری دیکھ میں کچھ پل خاموش رہا اور کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بھلے میں ثبوت جٹا بھی لوں، ڈی ایس پی انہیں جلا دے گا کیونکہ معاملہ کمشنر کا ہے۔ میری بات سمجھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کرو کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس نے سر نگار میں ہلا دیا اور بولی، فی الحال تم ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ میں نے خود کہا تھا کہ میرا کیس تمہیں ہی دیا جائے کیونکہ تم رشوت لینے سے ڈرتے ہو، کسی بے گناہ کو گنہگار ٹھہرانے سے خوف کھاتے ہو اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہو، اس لیے میں نے تمہارا چناؤ کیا ہے اور کمشنر کو یہ چنوتی دی ہے کہ میں جلد ہی رہا ہو کر دکھاؤں گی اور اسے بھی حوالات کے اندر کرواؤں گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ سہیوگ کرو ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر میں تمہاری پتنی اور تمہارے بیٹے کو غائب کروا سکتی ہوں تو یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا یہ نجی معاملہ میں سوشل میڈیا پر بھی اچھال سکتی ہوں، پھر تم نہ بچو گے، نہ تمہاری یہ وردی اور نہ ہی تمہاری پتنی اور بیٹا۔ اس عورت کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میرا من کر رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دوں، لیکن اس وقت میں بے حد مجبور تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میری پتنی اور میرا بیٹا اس کے پاس تھے اور میں کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا۔ میں بے مطلب بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ آج کا دن ہی میرے لیے منحوس ثابت ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف ہاتھ پاؤں مارے، تھانے کے سبھی سپاہیوں کو بھی کھڑا کیا، مگر کسی کو بھی میرے بچے اور میری پتنی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا جسے یہ ثابت ہوتا کہ میرا بچہ اور میری پتنی کہاں ہے۔ میرے سسرال والے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ میری ساس بہت بری طرح رو رہی تھی۔ آخر ان کی بیٹی اور پوتے کا سوال تھا، وہ کیوں نہ روتی؟ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس کیس سے مجھے ہاتھ اٹھانا پڑا۔ میں نے فون کر کے ڈی ایس پی صاحب کو سب حالات بتا دیے اور کہا کہ اب میں اس کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں نے کیا تو میں اس لڑکی کو بے گناہ ہی ثابت کروں گا۔ میں اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اسے بے گناہ ثابت کروں گا تاکہ میری پتنی اور بچہ سرکشت رہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، اس لڑکی کو ریمانڈ روم میں ڈالو اور اس کی اچھی طرح مرمت کرو، وہ خود تمہاری پتنی بچے کا بھی پتہ بتائے گی اور بے مطلب گناہ بھی قبول کر لے گی۔ لیکن میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ رات لمبی ہوتی جا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ وہ ایک عورت ذات تھی، اندھیرے میں وہ کیسے زندگی گزارے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر میں ایک بار پھر مونیکا کے سامنے پہنچا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں ایک پولیس افسر ہو کر تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری پتنی اور بچہ کہاں ہیں؟ خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا جس کے بعد میں کبھی خود سے نظریں نہ ملا سکوں۔ آج تو میری پتنی نے ویسے بھی اس نوکری پر انگلی اٹھا دی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کبھی میرے ساتھ نہیں رہے گی، میں مر جاؤں گا۔ مجھے اپنی پتنی سے بہت محبت ہے اور میرا بچہ اس کے پاس ہے۔ مونیکا مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم بے فکر رہو، تمہاری پتنی اور تمہارا بیٹا دونوں سرکشت ہیں جب تک میں زندہ ہوں، انہیں کوئی بھی چھو نہیں سکتا، مگر تمہیں مجھے بے گناہ ثابت کرنا ہی ہوگا۔ اگر تم ایسا کر دو گے تو میں تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دوں گی۔ میں اب تمہیں کچھ اور معلومات دینا چاہتی ہوں جس سے تمہیں آسانی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور مجھے بھی اس کے پاس بیٹھنا پڑا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں صرف ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی جس کے بعد تم مجھ پر یقین کرو گے اور پھر اسی حساب سے ثبوت اکٹھا کر کے ڈی ایس پی کے سامنے رکھو گے اور اسے بھی جوش دلاؤ گے کہ وہ اس کیس کے خلاف کھڑا ہو۔ میرا وکیل باقی سب سنبھال لے گا۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کمشنر کی دوسری پتنی ہوں، ہماری شادی آپسی رضامندی سے ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے ان کی پہلی پتنی جیوت ہے اور اس سے ان کے بچے بھی ہیں، لیکن ان کی شخصیت سے پربھاوت ہو کر میں نے بھی ان سے شادی کر لی تھی، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سب اپنے بیٹے کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔
انہوں نے پوری جائیداد جذبات میں آ کر اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں کسی بھی حال میں اپنے بیٹے کو مٹانا تھا، اس سے پہلے کہ وہ شادی کر کے اولاد پیدا کرے، کیونکہ اگر اس کی اولاد ہو جاتی اور وہ اپنے بیٹے کو مار بھی دیتے تب بھی جائیداد ان کے پاس نہیں آتی، کیونکہ پھر باپ کی جائیداد اس کے بچوں کو ملتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے مہرا بنایا۔ میں ایک سوتیلی ماں ہوں اور جوان ہوں تو یہ سب کر سکتی ہوں۔ میرا ان کے بیٹے کا رشتہ کافی اچھا تھا۔ وہ لڑکا واقعی بہت نیک دل تھا۔ اس نے میرے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کی۔ کہنے کو میں نے اس کی ماں کا حق چھینا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ مجھے عزت سے پیش آتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، آپ کا کوئی قصور نہیں، قصور میرے باپ کا ہے۔ وہ سنتولن نہیں رکھ پائے۔ اگر ان میں ادارتا ہوتی تو ماں کے رہتے کبھی آپ سے شادی نہیں کرتے۔ لیکن آپ کا اس میں کوئی دوش نہیں۔ آپ ان کی پتنی ہیں اور ہمارے لیے ایک عزت دار عورت۔ ہم دونوں کا پیار دے کر انہوں نے تمام الزام میرے سر مڑ دیے اور اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس وجہ سے اب وہ مجھے قاتل ٹھہرا کر خود بچنا چاہتا ہے۔ میں اس کی بات اوشواس سے سن رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ کمشنر نے اپنی پوری جائیداد جذبات میں آ کر اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ یہ سب کو معلوم تھا، لیکن وہ اتنا بڑا کھیل کھیلیں گے اس بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا کوئی باپ جائیداد کی لالچ میں اپنی اولاد کو مار سکتا ہے؟ میں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ میں انایاس بول پڑا، لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اور میرے پتنی بچے آپ نے کیسے غائب کیے؟ مطلب آپ کون ہیں؟ میری بات سن کر مونیکا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، میرے پتی کو لگتا ہے کہ میں معمولی انسان ہوں، لیکن ایسا نہیں۔ بدقسمتی سے جن لوگوں سے میرا تعلق ہے وہ ایک گنڈے مافیا لوگ ہیں۔ میرا باپ ایک نیتا ہے جو گینگ چلاتا ہے۔ میرا بھائی میرے باپ کا دایاں ہاتھ ہے اور میرا چاچا ان تمام ایجنسیوں کو سنبھالنے والا کارکن ہے۔ جیسے ہی مجھے ان سب باتوں کی بھنک ہوئی، میں نے اپنی فیملی کو آگاہ کر دیا۔ کمشنر نے یہ سب کرنے کے بعد مجھے ایک موقع دیا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی ایس پی چن لوں جو میرا کیس سنبھالے، اور میں نے پہلے ہی ساری جانکاری نکال لی تھی۔ سمے سے پہلے تمہاری پتنی سے دوستی کی، اس سے تمہارا سچ اگلوایا اور پھر سے برگلا کر تمہارے خلاف کیا، اور صبح باہر نکلتے ہی میرے چاچا نے اسے اغوا کر لیا۔ وہ میرے گھر پر ہے، لیکن سرکشت ہے، ابھی اپنے بچے کے ساتھ آرام کر رہی ہے، اور یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری پتنی بچے میرے گھر آرام سے رہیں گے، کیونکہ انہیں ختم کر کے کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے اور پھر کوئی انہیں بچا نہیں پائے گا۔ میں نے تمہاری ساری سچائیاں بتا دی ہیں، اب تم اپنا فرض نبھاؤ اور مجھے بے گناہ ثابت کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو صاف کہہ دو، صرف ایک اشارہ اور تمہارا پورا خاندان ختم۔ یہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا، کچھ دیر تک کچھ بول ہی نہیں پایا۔ چند لمحوں بعد میں نے اس عورت کو دیکھا اور کہا، لیکن تم ایک وعدہ کرو، میرا یہ راز تم کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں۔ جب میں نے پولیس فورس جوائن کی تھی تو یہ قسم کھائی تھی کہ کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا جیسا میں نے کیا۔ وہ عورت میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بے فکر رہو، تمہارا راز تب تک سرکشت رہے گا جب تک تم سچے دل سے میری مدد کرتے رہو گے، لیکن جیسے ہی تم نے نظریں پھیرنے کی کوشش کی، تمہارا راز دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ جب تمہاری پتنی مجھے وہ سچائی بتا رہی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی جو انٹرنیٹ پر پھیل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ وہ لڑکی مجھے چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے باہر آ گیا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کروں، کس طرح معاملے کو سنبھالوں۔ اگر میں کمشنر کے خلاف جاتا تو میری وردی چلی جاتی، لیکن اسے سزا ملتی، اور اگر میں یہ قدم نہیں اٹھاتا تو میری پتنی اور بچہ بھی نقصان میں آتے اور میرا سچ بھی سب کے سامنے آ جاتا۔ اسی وجہ سے مجھے ہر حال میں اپنی نوکری کو داؤں پر لگانا ہی تھا، تبھی میری مشکل آسان ہو سکتی تھی۔ میں نے کارروائی شروع کر دی اور سب سے پہلے کمشنر کے گھر جا کر ساری فوٹیج نکلوائی۔ کمشنر کافی غصے میں تھا اور اشاروں میں مجھے یہ سب کرنے سے روک رہا تھا، لیکن میری پوری ٹیم میرے ساتھ تھی
और एक मीडिया का आदमी भी मौजूद था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। इसलिए वो चाह कर भी मुझे मना न कर सकता था और ना ही चिल्ला सकता था। तमाम फुटेज चेक की गई लेकिन कहीं भी यह सबूत नहीं मिला कि कमिश्नर ने अपनी बेटी की हत्या की है। फिर मैंने पूरे घर की तलाशी शुरू की, हर हथियार देखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी जिसमें साफ लिखा था कि लड़के का कत्ल छुरा से किया गया। घर की हर छोटी बड़ी छुरी को मैंने फिंगरप्रिंट के लिए भेज दिया, लेकिन उसने बहुत सफाई से यह काम किया था। कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे मन से किसी काम में लग जाएं, तो कोई न कोई सिरा जरूर मिल ही जाता है। जब मैं लड़के के कमरे में पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पूरा कमरा खंगाल डाला, हर दराज, हर अलमारी का कोना खोला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैं मायूस होकर घर से निकलने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र अलमारी के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। मैंने तुरंत स्टूल मंगवाया और ऊपर रखा एक डिब्बा नीचे उतारा। उसे खोलते ही अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक छोटी सी चिप मिली जो मेमोरी कार्ड जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत उसे कंप्यूटर पर चलाने का आदेश दिया। जैसे ही कार्ड लगाया गया, कमरे में उस लड़के की आवाज़ गूंज उठी। वीडियो में वो कैमरे के सामने परेशान बैठा हुआ बयान दे रहा था, ठीक वही जो मोनिका ने मुझे बताया था। मेरा बाप मुझे मारना चाहता है। कमिश्नर विजेंद्र ने मेरे लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। मैं हर बात से वाकिफ हूँ। उन्होंने जज्बात में आकर अपनी तमाम जायदाद मुझे दे दी थी। मैं उन्हें लौटाना भी चाहता था, लेकिन उन्होंने कुछ कागजात ऐसे बनवा लिए कि मैं चाह कर भी यह जायदाद वापस नहीं कर सकता था। अगर मैं लौटा दूं तो उनका नाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से अब वे मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैं अपने पिता से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मोनिका मैडम बिल्कुल बेगुनाह हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मरने के बाद तमाम इल्ज़ाम मेरे पिता उन्हीं के सिर डालने का इरादा रखते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, चाहे वे मेरे पिता ही क्यों ना हों। अगर उन्होंने कत्ल किया है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। यह सब सुनकर मैं गहरी सांस लेकर बैठ गया। मेरे साथ आए हुए मीडिया के आदमी ने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मैंने बेख्तियार शुक्र का सांस लिया। मुझे मालूम था कि मेरी वर्दी अब उतर गई है और मैं कहीं का नहीं रहा, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि अतीत में जो गलती मुझसे हुई थी मैं अब दोहराना नहीं चाहता था। दरअसल मेरा सबसे गहरा राज मेरी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ था। पुलिस में भर्ती होने से पहले मैं बहुत अय्याश किस्म का इंसान था। किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर देता था। उन्हें छेड़ना और परेशान करना मेरा पसंदीदा शौक था। मेरी पत्नी, जो मेरे चाचा की बेटी है, मेरी हर हरकत से वाकिफ थी, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए सब कुछ सहती रही। फिर एक दिन मैंने तमाम हदें पार करके एक लड़की के साथ ज्यादती कर दी और डर के मारे उसका कत्ल करके लाश फेंक दी। यह राज छिपा रहा, लेकिन मैं इतना डर गया था कि सीधा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे छुपा लिया और कभी यह सच बयान नहीं किया कि वह लड़की कौन थी। मैं आज भी अपनी उस गलती पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत रोया, तकरीबन 1 साल तक अपने कमरे में ही बंद रहा। ऐसा लगता था जैसे भीतर से मर गया हूँ। 1 साल बाद मेरी पत्नी के सहारे मुझे जिंदगी मिली। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और खुद से शपथ ली कि ऐसा करने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और पुलिस के जरिए उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। न जाने वो किसकी बेटी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर आज जो कुछ मैंने किया उससे मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली मिली। जब केस मेरे सामने आया तो कमिश्नर को फांसी की सजा सुनाई गई और मैडम मोनिका को रिहा कर दिया गया। मेरी वर्दी उतर चुकी थी। मेरी पत्नी और बच्चे सही सलामत घर पहुंच गए थे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैडम मोनिका ने मुझे नई नौकरी दिलवा दी। फिर भी मुझे बेहद अफसोस रहा कि मेरी पुलिस की नौकरी चली गई, जिसके जरिए मैं अपने उस गुनाह को धोने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि भगवान ने मुझे माफ़ किया या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह भगवान मुझे माफ़ कर देगा। मैं हर प्रार्थना में यही दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है,
न जाने वो किसकी बेटी थी। जब भी वो लम्हा याद आता है तो मेरा पूरा वजूद कांप उठता है। लेकिन अब मैं मुतमईन हूँ, चाहे जो भी हो, मैं इस दुख भरी जिंदगी से आज़ाद हो गया हूँ, जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ हुक्म के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मेरे सभी भाइयों से मेरा संदेश है कि व्यभिचार एक गंभीर पाप है जो मनुष्य के जीवन और परलोक दोनों का नाश कर देता है। ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं होता। वो पापी को अवश्य दंड देता है। सदैव व्यभिचार से दूर रहें, पवित्रता अपनाएं और सत्य का साथ दें। सत्य का मार्ग ही सफलता का मार्ग है, जो मनुष्य को सम्मान, शांति और ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।